Ay. Uy, manok! Tao po! Sino may-ari ng manok? Masagot ha, isa pa nga. Hello po! Sino may-ari ng manok? Ulamin lang! Eh di wala! Yum, yum! Ano yan? Favorite ko! This one! Batu! Batu! Relax ka lang dyan, Sir Francis. Maluto ko. Ako bahala. Steady ka lang dyan. Relax ka lang. Yan! Hey!